गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। केडीएमसीच्या अप्रभागातील वडवली परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईच्या मागणीसाठी दत्तात्रय यांनी केडीएमसी मुख्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केलंय। वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। या उपोषणाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षाचा पाठिंबा असून पक्षाचे युवा उपाध्यक्ष हरेश इंगळे हेही उपोषणात सहभागी झालेत। मौजे मोहने येथील सर्वे क्रमांक 46-5 अ व 46-6 ब येथे अनधिकृत आरसीसी बांधकाम असून त्यावर कारवाईचे आश्वासन देऊनही ती न झाल्यानं तरे यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केलंय। सदर बांधकाम हटवलं जाईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे। कुणाल म्हात्रे, स्वानंद मीडिया, कल्याण। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।